Idikuan, bangon Pilipinas ni kan. Si mumulagat tayo, si ririing tayo ngumni, anya timang mangyari dito Pilipinasan. Na politika tayo sa unay, nga Pilipino. Leaders can identify negative attitudes by, this is how to identify our negative attitudes, by paying attention to our thoughts, the thoughts of others, our emotions, the emotions of others, and our behaviors. Kongreso ng kitaamit agbubuksing dagiti ko congressman live worldwide Colombia. Leaders dagijay agpapadada nga adati negative attitudes da, nauungot da, ipapilit da kayat da, ag-stick da ije factions da uray nurong, agde-debate da, agin-in na si dagda nga agde-debate, madamdama buksing, tapos congressman dagijay, ay na, kas anon ngay, dagiti tattao nga mangkit kita kadakwada. So, we have to pay attention to our attitudes, to our negative attitudes, to our thoughts. Numaminsan, ije Facebook, at dapay dagiti nagdadakes nga lumabas ka dagiti timeline tayo. Bad words, kasi ako haan na nga nga makontrol iti anger na dato, kat nalipatan na jay, think 100 times before you click. We have to pay attention, especially our thoughts. No apay nga adati kasday nga kapanunutan tayo numamingsan, danunen tayo, jay naggapuan na jay puun ken gapunan no apay nga adda dagiti negative thoughts, it will result to negative emotions, and worse, our negative behaviors. Taadda iti ramot na. Maamuan tayo ito madamdama. Acknowledging negative attitudes is also important because it allows leaders to take ownership of their attitudes and take steps to change them. Pinaayab da ka di principal's office. Uy, di anak mo, sir, nakiapa, kastoy muten, pati da kami nga mamaestra, pinagsasauan na timadi. Mas dao kanto, ni apay ngay. Awan matiin sursurok nga kasta ija balay. No ija balay kat nagsingpet mat daytoy ubing. Now, if you acknowledge the attitude, the negative attitude of your son nga nakibuksing, di ba adda di marik na nga bain? Ta siyempre, ag-reflect ka datayo gamin di jay. And to address that, we want to make change. Baliwan di jay. Awan nga rin na isuruking kwadang apeng nga kasya ti ugalyan na jaruar. We try to become James Bonds, ag-ispay tayo, kitaan tayo, matino sino dagiti kakakuyog na. Kat nung maduktalan tayo, ay amu tayon. The steps on how to make them change their attitude. Yeah. So it is important for all of us to identify and acknowledge our negative attitudes. Without acknowledging it, we can never overcome our negative attitudes. If somebody tells us of our negative attitudes,
We have to be thankful and grateful. Not that defensive. Kiibagbagadang rudi. No, adati doubt mo. Why not take time to reflect? Utuben. Agpaysuba di imbagada nga kastoy di ugalik nga madi. Apay nga ta nga nakunada ti kasjay. And when you acknowledge it, then the key is to lay down our pride. Kita niya if there's a need to apologize, then nobody died of choking by swallowing his pride. And the second one, on how to overcome our negative attitudes, is to challenge our negative thoughts and beliefs. Taado kada tayo. Dagiti umay nga kapanpanunutan. Positibo man wenno negatibo. Ket no mailasin tayo, no na-identify tayo, ken na-acknowledge tayo, nga negative gayam daya adajay panpanunot tayo before nga rumwar ijay panagas-asta, panagugali, panagsasao, no actions tayo, no adapay lang dyan panpanunot, we need to challenge it already. Tapno haan nga rumwar, haan nga dumanon ijay emotion, iso nga bilibak kadagiti managtepel. Ta idi kanyak metlaeng ket ay na Lord Jesus. Nagrigaten ay hati agtepel, but thank God for the transformation I'm seeing in me. Numampay addalat ta, ngum still thank God little by little. Little by little. Negative thoughts and beliefs can become habitual. And they can be difficult to change. No nagbalinan nga habit nga madi nga kanayon iti panagpanpanuno tayo against things or against someone, no nagbalin nga habit, marigatan tayon ton nga mangbalbaliw. Na siyempre, dagitin negatibo nga adadya kapanunutan, isunto meten iti patsyem. Dagitin negatibo meten nga idiktar day nga kapanunutan. Mamat, pati ka dita. Yan. Negative belief. Imbes nga pagsayaatan ko gaputa negadi adadya panpanunot. It will fail. May sawang mo to. Bumagsak tumot lang. Agas may dagidya nga panpanunot. But we can challenge those thoughts and beliefs, and we can reframe. Baklasin ulit dayta nga picture frame. Isimsim pa. Ipwesto. Tapno sumaysaya at ti sumreg kadagiti kapanpanunutan tayo. Nagbalinan nga pessimistic. Nagrigat mo. Awan ti makalusot dita. Nagijay kat. We can challenge negative thoughts and beliefs by asking ourselves questions such as, dagituyen gayam dagiti sumagmamano nga methodology na on how to challenge our negative thoughts and beliefs. Try asking ourselves,
Daytoy ba nga kapanunutan ket na ibasar, na ibatay iti kinapudno or agas asumak lang. Ay, akala ko, ang daming namamatay sa maling akala. At anto pa'y mamulta. Baboy, gaputi pa nag-assume na. Nalabasak dya grupo. Siyempre, lalakay dagitada nga nida ag-retire. Agiin na nga dakit mamayat ti kakatawaan da, asidig gamin di kantin, ije tambayan damat. Ije da nga agmumum, awan pi man pagmeryendada. Dahito yung adda ti issue na, boss, official, insecure iti surroundings na, kas lang iti feeling na isuna nga kanayon ti pag-iistoryaan da. Madama pinanawak, nagkalamisaan kami ba, hindi nagmeryenda kami, tapos pinanawak. Nagkakatawa gamin da gito da may nga grupo iti lalaki. Kati amuna, isuna ti katawaan da. Tada nga ti issue nga dakkel about kinyana. Napan iti opisina na idinagsubli na, tinutukan na di ay grupon. Imbugta-bugta ka, bla bla bla, bla bla bla. Sak di pag-iistoryaan nyo, sak ba ti pagkakatayan, bla 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 bla. Sabay tutok. Kahamit piman nga iso ti pag-iistoryaan da, tad di mauasak basit ke nakimitirak basit jay kuwang gaputa ada ti agur-uray sa kanyak iti opisinak edi ke pinanawak isuda. Hamat nga isuna ti pag agas assume gamin ta insecure. Isuna in the environment na napan, tutok dito, tutok dita. Upat sa di tinutukan na. Nyangay, minultada ketikayat ya asawa di may sa maikat iti serbisyo, mapan iti darom. Ta insang at na di civil service ke naki-amicable mo piman ni Siga, ni Pretty Boy. Nakaawanan na. Minultada baboy. So narigat. No agas assume tayo kadagiti panpanunot tayo. It should always be based on truth or facts. Dadto mga saludsod nga mabalin nga pang challenge kadagiti negative nga kapanunutan ken panamati tayo. Adda ba ebidensya tapno masuportarak? Dahito nga pamati. Ngadya adda dya panpanunot mo ket God is good. Do I have evidence, Lord, to support my belief that you are really good? Ay na, kung nati apo, bilangom datakiday mo. Ket no mabilang mo, kasta ti kaado iti bendisyon nga itdek kanyam ti inaldaw-aldaw. Nya? Before believing, let us be sure that there is an evidence to support our beliefs. Adati na ipos idi, part lang the whole nga verdict, iti decision, iti korte, tapos kinapsyonan da, iti bias ka no iti, my God! Nagadumot ti sympathizers. Makakom-commentak nung nagtipulak. Why not picture the whole decision and pause it? Adadjay dagiti ebidensya. Narigat ti mangputod nga kaslamat lang iti sa uti apo. Jesus wept. Anya nga iti suportana di ay. Nya?
And one of the best ways maybe to challenge our negative thoughts and beliefs ket kuna tayo man lang ti apo ti pagsaludsudan tayo. Taiso na iti nakaammo iti amin. Do you approve this, Lord, this thought? And is it for your glory? Sakbay nga maisawang, dagiti adadya panpanunot tayo, siguro kasasayaatan nga saludsuden tayon iti apo. Approve ba kanyam, Lord? Pakaiday-dayawang ba, Lord? Tapnuhan tayong agdardarasudos. Let us take a moment to pause, then think, and then ask the Lord. He has the best answer. Kat no kuna nga madi, impalagip na yung verse. Ay, madi. Haanen, bay amon nga rod. Nyangay. Kasta nga talaga't biyag. And the third one, to overcome our negative attitudes is to develop a growth mindset. So tinakaalaan na gamin daytoy the expression nga ay naapo lakayan kan bakbaketan kan di kapay lamanakem. Taapay hangan na develop dijay growth mindset na. Kahit nagamin nga sa uwan iti growth mindset, kakabsat, is the belief that one's abilities and talents can be developed through hard work, dedication, and learning from failure. And according to one psychologist also, may isang taga-India, kunana, developing a growth mindset involves we have to embrace, not run away from challenges. We have to welcome the feedbacks. No anya ti makunada kada tayo. Ay kat numadi ka, anya ngay nga ron. Nailawanan, sorry. I'll try to make a change. And we have to learn from our failures. We can also cultivate a growth mindset by setting goals, practicing self-reflection, and seeking out opportunities for personal and professional growth. Growth mindset. Where will it start? Saludsudek man kada tayo kakabsat. Adinno ti pangrugyan na. Dito'y church ba? Di eskwilaan ba? Haan? Ti growth mindset mangrugi ijay uneg ti pamilya. The smallest unit of institution where God has placed us. Kat no naisaad ka nga tatang, naisaad ka nga inang, naisaad ka nga panganay, naisaad ka nga burideg, akit dapat the development of our growth mindset mangrugi ijay pamilya. Haan nga ijay karuba. Baka nasaysaya at di anak tayo no at dada ijay karuba tayo no dada ijay balay tayo kay ay madi. It is our responsibility, parents,
to develop our children this growth mindset at home. Manayunan to iti eskwilaan, manayunan to ito'y church no anya dagiti kurang tayo. It's important for their personal and professional growth. Nag-post di may kadwa nga anak mi di Kalman, nag-selfie, background na barbecue, ni ayan nyo, kasaysayutian matapos puro hotdog kas kada isaw mo dagiti tuntuno yo. Kunana, awampay lapanangan ng nabnab sugakon. Adaak dito'y men's group Adaak dito'y men's group iso nga tagaluto kami. Thank God. Thank God. Ada iso na ijay men's group da ijay church nga pakiat atendaran da jay. I have no worries. Awan iso na iti babarkada na nga. Siyempre di jay timaysa nga pagdandanagan tinaganak no umadayo dagiti anak nga apan agiskwila. Uray sinumat kabilin-bililan launay. No itulod isuda. Sing-singpet kawen, seryoso ka dya panagadal mo. Ngam no, na-develop kadakwada da ito'y. Edya unag ti pagtaangan. Na-develop edya iskwilaan. Pinatibkerpay ti development da dito'y church. Awan ti pagdanagan tayo kadagiti anak tayo. Ngam siyempre, da tayo nga parents, imodelo tayo nga dati development tayo. Karo dagiti spiritual lives tayo. Takas ano da nga mamati? No bersikulo ka dagi anak, tapos kanya nga naganak, awa makita da. Sus! Nya kakabsat. Growth mindset, it starts to be developed at home. Ket dagiti mentors, teachers, coaches na dayto nga growth development, datayo nga naganak. Datayo met lang nga kamkameng iti pamilya. Amen? Now, let us try to see what is developing a growth mindset in Romans chapter 12, verse 2. Nga kunana, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, His pleasing, and His perfect will. Kaano nga in mensahe ni Pastor Brian kadida ito yan? Allah, madida malagip. Awan sa mo nag-sink in kadagiti mensahe ni Pastor Pastor, may sa every Sunday agpakwista. Nung makalkal dagiti notebooks. Anyati, kaya't nga sa onda ito'y, nga verse, in developing a growth mindset. In this verse, it is simply stated that renewing our mind according to Romans chapter 12, verse 2, kat i-interpret tayo. Itibiyag according on how God sees your life. Nukas ano nga kitkitaan iti apo dagiti bibiyag tayo. Through His words.
and through the inspiration of the Holy Spirit, rather than looking at our present situations, looking back at our past experiences, looking at our hurts, dagiti nakatraumaan tayo, looking at our choices, dagiti banbanag nga ipilpilit tayo iti Apo uray no hanga mabalin. And by listening on what others say about us, that's not how to renew our mind according to Romans 12:2. Tati ibagbagana, I am processing you. That is your life. Tati kahit kung pagbalinam, kalanglangam ni Kristo. Kat no i-process da ka, kailangan nga ma-barbecue, kailangan nga masinit, kailangan nga malamin, kailangan nga masaktan. But that's how I process you. No kunati Apo. Akit niya ngayon, Lord, I surrender all. Now it's up to you. Okay. Haanak ko nyo kumita. Iti biyag, babaan iti bukod ko nga panagkita, bukod ko nga panakaamo, bukod ko nga abilidad, but I owe it all to you. Tapno mabaliwan amin, matransform, ma-renew, dagiti panpanunot tayo. Takunana pa'y, renewed thoughts resulting in new beliefs, helping you engage with God's plan. But the problem is, how can we know God's plan in our lives if we don't have any connection to Him? Winuure communication man lang. Renewed thoughts resulting in new beliefs helps you engage with God's plan for your life because thoughts fuel your beliefs. Nya. No dati, malmalas may lakit di nga kang kanayo nin ay awan layat na sayat. Ngam iti Holy Spirit kung kunana, yar arasaas na. In everything, give thanks. Pagadalam dayta. Kas ano ka ngay nga tumibker no awan ti paglasatam nga rigat? Kayat mo kat hayahay ang buhay? Ay, iti Apo awan ti kasjay. Addan ti imun una nga nagsagaba para king ka. Kumita ka kadagiti tugot na kat isut surutem. And if you believe that thing in your mind, that in everything give thanks, it fuels your life, fuels uray no rigat ti rigat, ay agtuloy latta. Habang humihinga, may pag-asa. Amum nga ada iti hope. Ket makitkitam iti Apo na imbaglat. Godly kingdom. Focused thoughts are great fuel for your godly beliefs, while ungodly, fear-driven lies and half-truths
fuel ungodly beliefs. How many times nga naibaga tayo, itibagbagi tayo, Lord, binaybay andak sa ameten. Ketisa sa una, I will never leave you, nor forsake you. Anya ba't mang fuel, mang trigger kada tayo, takuna tayo, pagdudwaan tayo pa lang iti apo, nga apo. Ayan mon ngay, pinagpanawandak sa ameten. Kadag ito yung ngarigat ko. Jak meten marik na ti presensyam. Idi, agkuyukuyog ta. Tatakas lamang awan kakakuyog kun. Ako awan ata, bagbag katundakan iti apo. Kasjay iti kaimbag. That is developing our growth mindset according to Romans 12:2. Look life at God's lenses. Katnuhaan tayo pa nga makita, usaran tayo ti magnifying lens. Kaya't nga saun, let us be more focused. Iti sao, iti apo. Katnuhan mo pa lang nga makita, uray no naka-magnifying lens kan, ay mapankan kini pastor. Pastor, ni anyang iti aramedek, mabaling nga tulungan dakman. Diyak matin makita ti plano ti apo iti biyag ko. That is how to renew our minds according to Romans 12:2. Interpreting life through God's lenses and be inspired by the Holy Spirit. Renewing your mind is not just a spiritual process. It is also psychological. When we intentionally change the way we think to align with God's Word, iti utak tayo kano. It creates new connections and pathways that process our thoughts easier and more preferred to think that in everything give thanks over time. No naimula iti panunot tayo dagiti sasao ti apo ket nag-sink in ijebiyag tayo in any condition. Ket agremrema dagiti sasao iti apo kadagiti bibiyag tayo. Lord, thank you. Lord, thank you. Amok nga di nakbaybayan. Haan nga diyay, kasta kamot gayam, Lord. Break tan. It is not just a spiritual process, but it is also psychological. No kanayon nga aday di panunot tayo ket the Lord is good, the Lord is good, the Lord is, He is really good. Na i-process di brains tayo, i-process na dayta. No makasabot tayo iti nagririgat nga sitwasyon. Still, the Lord is good. It makes our brain to react or to think easier than kung kunaan nga malas.
Tunukwan, tila pagtagtagawataw ton, dagiti panpanunot, pati mayib ka sa balin ton. Nya. To overcome our negative attitudes, we have to develop a growth mindset. And in Romans chapter 12, verse 2, we do not conform to the pattern of this world, but we have to look life through God's lenses. We have to interpret life through God's lenses, and let us allow ourselves to be inspired by the Holy Spirit. Amen. And one way to overcome our negative attitudes is to seek support and guidance. People who are struggling with negative attitudes can benefit from the support of their team members, mentors, or coaches who can provide perspectives, offer advices, and challenge negative beliefs or attitudes. That's why we, parents, no may dagitian anak kada tayo, amo tayo mutkit di dayto, ita basic. They are seeking our support and guidance. And in our groups, when we notice someone who is struggling with his or her negative attitude, it is our responsibility to help the person overcome her negative attitudes. Yeah. And the last one, and I think it is the most important way to overcome our negative attitudes. We need to guard our heart. We need to guard our heart. Ti Apo mismo tinangibaga kakabsat, iti Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. When we do good, surely it comes from our heart. When we think good, surely our thoughts, those thoughts came from our hearts. Dagiti aramidon tayo, dagiti panpanunutan tayo, dagiti emosyon tayo. No nakarup panget ka, kayat nga sa uwan, nakarup panget met, je pusom. Kanya nga ron, anya je unag, isutiro ada je rumah, ta isto di pag-overflowan na. Sino kumontra? Amin. In everything, for everything you do, amin nga aramidon tayo, isutin nilaon, dagiti puso tayo. Ket no puro negative ti ibagada, panggap kada tayo, ay na, daytoy tihaan tayo nga patangkenen, jay puso. No apay nga adu, latta dagiti managdakdakes inya kakabsat. No doubt, daytoy titimangken kadakwada. Ni David, namin ano nga nagkibaltang, yung apay ngay, iso na mo tinapili to be close to God's own heart.
Ay, di puso ni David, kitaan tayo nga rod. Kaya tayo nga close tayo kini Apo Diyos. Close tayo di puso ni Apo Diyos, kitaan tayo met dagiti puso tayo. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. This verse emphasizes the importance of maintaining a positive and pure heart. Because a pure heart, that's what I long for. Haan lang nga si kati aglolong iti pure heart, pati ni Apo Diyos. Isut kayat na. A heart that follows hard after thee. Nya, kakabsat. Our thoughts, our words, our actions, they are all influenced by the condition of our hearts. Isu nga kitaan tayo. Awan iti mailibak. Numadid agiti aramidon tayo, dijay iti kondisyon iti puso tayo. Katno iti Apo kayat na nga baliwan iti panagbiag tayo, haan tayo kuma nga patangkenen dagiti puspuso tayo. Taiso iti pagtaudan iti panagbalbaliw. So nga mayat DJ kwa cheer iti Gilas Pilipinas iti nga puso. Natambakan dan. Lamang dagiti kalaban ti 50, puso pa rin. Hanggat may hininga, lalaban, puso. Nya, kitaan tayo dagiti puso. Puso tayo kakabsat. Let us guard it. And in this verse, kunana dito, it is crucial to be mindful of the negativity we allow into our hearts. And we need to protect our hearts from those toxic influences. Yeah? How to overcome our negative attitudes? Kaimportante yan kakabsat. Let us guard our hearts. Ti Apo mismo tinagkuna. Amin nga aramidon tayo, amin nga panpanunutan tayo, amin nga patpatsin tayo, dagiti isawsawang tayo, emosyon tayo. Tinagtaudan na ijay puso tayo. God is love. Panpanunot lang aya dayta. Haan? Ultimo iti anges tayo. Kapanunutan lang ba ni Apo Diyos? Haan? Ayat na kada tayo dayta iso nga inted na iti. Biyag. No agayat ti Apo, magapu ya puso na. Iso nga no kung natayo, I love you brother, I love you sister. Kurang jay sincerity. Nagapu jay pusok diya nga ayat, kabsat. I love you anak. Han ko lang nga panpanunutin di jay, han ko lang iib-ib kas, nagapu jay pusok. Kas jay, ti agayat. How to love your enemy? Check your heart. Haan nga narigat.
No damdamo, kung nato yung narigat, kapanunutan lang diyan. Ngum no mabigbig tayo, iti ayat ti Apo. It's not hard to love our enemy. Normal reaction siguro iti damo, nga no mapaapatakit agunget ta. Ngum do not let bitterness agramot ijay puso. Panunutin tayo latan ti Apo na ayat. Ket no agayat ti Apo nagapu ijay puso. Nya. Amen po ba? Ada kumontradyay. Ket no awan, anya ba orasen? 10:08, I still have, nyakay nga ron. Nalami is ti panawin. I still have maybe 10 minutes. Mabit lang ato yan. Don't worry. Next Sunday, we will have a quiz. Now, what is the role of leadership in promoting positive attitudes? Nya, malagip yo. How do we overcome our negative attitudes? Kakabsat, number 1, identifying and acknowledging negative attitudes. Second, challenging negative thoughts and beliefs. Third, developing a growth mindset. Fourth, seeking support and guidance. And the last one, guard your heart. Guard your heart. Apo no agayat ka, napudno. Now, help me. Guard my heart. The role of leadership in promoting positive attitudes. Remember, hanlang kadagiti na isaad ta amin tayo na isaad nga agbalin nga leaders. Number 1, at home. Our fatherhood, our motherhood, panganay ka, buridek ka, nasa gitna, leader ka pa rin. Yeah. Leaders promote positive attitudes by their example. No leader, hangko ay nga maggawidan tiriknak nga kumita nga kanayon kini Pastor Benny. Next Sunday, isa-summarize tayo, dahil topic tayo nga church leadership. The reason why Pastor Benny kanayon nga may istorya di uneg iti pagtaengan mi. They are our inspiration in leading our family. Nagadu iti maadal ijay biag da Pastor Benny. Ket istorya ton no next Sunday no isummarize tayo daytoy nga adal tayo. Istorya dagiti nakita kenkuada. They are good leaders. Haan man nga perfect ngem timakunak, outstanding dijay leadership da. Not just in the ministry, but also in their family. When leaders exhibit positive attitudes, it creates a ripple effect throughout the organization, inspiring team members to embrace positivity and work towards shared goals. And this is what I love most in Menorah Christian Worship Center. Our leaders lead by example. Yeah. And also, the role of leadership in promoting positive attitudes
is that they create a positive work culture. Iso nga mali, di kung kunada, chismis da nga nagpangit ka ng culture ti CWC, oho, naggwagwapo danto pa'y, nagpipintas danto pa'y. Nang iba sa randa, apay handa nga makita di transformation iti biyag dagiti members iti CWC. Na-elevate, nagbalin pa nga Menora Christian Worship Center. Tapos ibagada, nagpangit ti culture. Che? They should live by example also. Hanlang nga di umapapal. Tapno iti environment da, kasla iti environment, iti Menora Christian Worship Center, ay apo. Leaders can create a positive work culture by establishing clear goals and expectations nga isumot yar aramidon tayo. The leadership provides support. The leadership provides resources. And the leadership recognizes and celebrates achievements. Ketika nayon da nga ibagbaga, no anyaman tinadanon ti Menora Christian Worship Center, kakabsat amin tayo nakipagpasit, awanti na ilaksid. Awan iti may sa nga bida, amin tayo. Adda pasit na. Di ba? Diay, iti culture, iti Menora Christian Worship Center. And leaders encourage and support team members. That's one way of promoting positive attitudes. Makitaan tayo. Di leadership tayo, handlang nga dito church one. Tano aghawid tayo, at dadjay, jay leadership tayo. Leaders who provide encouragement and support to their team members can create a sense of motivation and engagement, which can lead to greater productivity and achievement. Kanayon met, ngayon encourage iti church tayo. Be part of the ministry. And here we are, responding to that call to be a part of the body of Christ. Yeah. Kat makikita mo't yung resulta na amin tayo, we are spiritually growing. Di ko na tinaduma, umalis ak iti church, tani hamatan nga agro-grow di spiritual life ko, ay na, ora di no papanamkabsat mo, sikati anti problema. Haan ka nga aggrow, no unano katata, kat paalis-alis ka pa lang birbirukin iti growth, bonsai kanton, no masarakan ti apo. Apay nga katawa. Anyway, another one, the role of leadership in promoting positive attitudes. They provide opportunities for personal and professional growth. Leaders can provide opportunities for personal and professional growth by offering training and development programs, mentoring and coaching opportunities, and opportunities for team members to work on cross-functional projects. Projects, dahil tamanin. No projects, no may tipan panunot niya sigod, no anya dagiti improvement tayo diti building, blah, 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 blah. But don't you know, kini Apo Diyos, iti project na sika kensya. Isu nga iti priority project tayo,
Unaan tayo jay biyag tayo. So, when we are providing ourselves opportunities for personal and professional growth, meaning dagiti trabaho tayo haan lang. Anya ba ti profession tayo di balay? Siyak, architect? Haan, no di balay ti profession ko, fatherhood. Ikan tayo matinin di pudpud no nga profession tayo. Iti growth. Number one nga profession tayo dayta. Nung nagpamilya tayo, iti profession mo, tatang. So hang ka palang umasasta nga, anak. Anak, yung kan. Hello. Kung inang ka dyan pala, dayta ti profession mo. Prioritize that project, you're being a mother or a father or a son or a daughter. Kat nung makita tayo nga sumaysayaat, next project, di pamilya mismo. Tulungan tayo, dagiti asawa tayo, dagiti anak tayo for their personal and professional growth also. Dayta iti priority projects tayo. Dito'y church, ti priority project, hanga na ito'y building. Datayo, dagiti biyag tayo. Isungarod nga numamingsan, oray nung nasakit, ay na. Tanggapin. Panginoon mismo ang nambabato sa atin. Ako oray nung napait, di ipatumar na, ay na, thank you Lord. Amok makaagas. Uray no mong pet. Taapay. Kano iso ti project dagiti pastoral leaders tayo. Dagiti ma-develop dagiti personal ken spiritual lives tayo. Nya. Mauawatan yon. Mauawatan tayon kakabsat. That's how we lead and promote positive attitudes. Provide opportunities for personal and professional growth. And kunakon, no professional, siguro, lumawlawag ti pan nakaawat tayo kadagiti profession tayo. Inya, kakabsat. Haan nga jay linipas nga adal. Ibagakon ti agpaiso. So nga nagsasabat tayo ijeruar, hanyong ako na nga, sir, ay na. Numamingsan maka-allergy. Do ko nadamot ijay ilida bakit? Ake mayat met atirik na ti mayit itak nga kunada. Ngam. We are all professionals. Dagiti profession tayo, dagiti personal nga panagbiag tayo nga nangisaadan iti app. Di kinatatang tayo, kinainang, kinapanganay, kinaburidat dayta iti profession tayo. Nya? And leaders who lead by example create a positive work culture, encourage and support team members, and provide opportunities for person na ulit mo ito. Now we conclude this lesson. Attitudes. One of the characters or traits in good leadership. Conclusion. Tidugmat ang istorya kas lang may isang libro. Ngam agyamanak ta nakipag-an-anos kayo. Ti confidence ko nga ag-series iti atidog. No iti K-drama, talo nga tawin tinapalabas, malaglagip nyo sa ayo istorya ang detalya na siguro dahito yung ako madadalan tayo ko, may istorya dyo unang iti babalay tayo, di ba?
Imbag pa dyan K-drama, ta maulit-ulit nga may istorya, nga dagiti mensahe, kan adal dyan Sunday School, kan malipatan, may sala Domingo tinaglabas. My God, change that mindset. And to conclude with, attitude is a critical component of leadership and can have a significant impact on personal and team performance. Leaders who cultivate a positive attitude and promote positivity in their team members can create a thriving and productive work environment that benefits everyone. Ijay leadership tayo kuma. Karkaro ijay pagtaangan tayo. Agben benepisyo at dati maganganab dagiti anak tayo. By taking proactive steps to cultivate a positive attitude and overcome negative attitudes, leaders can achieve their goals. Ano ti goal dagiti pampamilya tayo? Iset tayo no awampay. Natita yon. By taking proactive steps to cultivate a positive attitude and overcome negative attitudes, leaders can achieve their goals, inspire their team members, and make a positive impact on their organization and communities. Now, dagiti biyag tayo ba as Christians adati impact na in the community? Of course, I believe there is. There's no need for them to tell us. But when they are looking at our lives, amok ken patsek, nga kung kunada, imbag da pa'y ta Kristiyano da. Mamatiak, nga iti dayag, iti apo, isu ti agranranyag, kada tayo, kadagiti bibiyag tayo, haan lang nga dito'y church, gaputan naranyag da ito'y simbaan tayo, ngum naranranyag dagiti bibiyag tayo, nga mangsilsilaw kadagiti amin nga dalan tayo. Life is a journey. Tugot-tugot tayo kuma. Dagiti positive attitudes tayo. Dakkel iti maaramidan na. Kadagiti tattao nga mangkit kita kada tayo. Takas ano tayo nga agbalin nga asin kun silaw. Negative dagiti attitudes tayo. Let's call it a day. Next Sunday, we will conclude this lesson, church leadership. Katikar kararag ko iti apo. Manulanganin nga aldaw, January manen Lord. Anya manen ti isurong kada kami. God bless everyone. I believe adda iti mararamidan dagiti adalan tayo kadagiti bibiyag tayo, especially in our family. God bless.